ஹே ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அனதர் வீடியோ. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம லாலேட்டு நடித்த ஒலிம்பியன் ஆந்தோனி ஆடம் மூவிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சீன் 2 இன்னைக்கு வந்து நம்ம ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம். ஏற்கனவே வந்து சீன் 1 வந்து நம்ம ரியாக்ட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மூவி வந்து நம்மளுக்கு யார் ரெஃபர் பண்ணணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆஷிக் ப்ரோ தான் ரெஃபர் பண்ணார். தேங்க்யூ வெரி மச் ப்ரோ. இது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த மூவி வேணும்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் அதோட லிங்கோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம ரியாக்ட் பண்ணிடலாம். சீன் 1ல் வந்து நம்ம லாலேட்டனும் நம்ம ஜெகதீஷ் சாரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றா ஒரு ஸ்கூலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ரெண்டு பேத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு எளியும் பூனையுமா அப்படிங்கிற மாதிரியே வந்து இருப்பாங்க. எப்படி நம்ம லாலேட்டன் செய்கிறது வந்து நம்ம ஜெகதீசன் சாருக்கு பிடிக்காது. நம்ம அழகா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சின்ன காமெடியில் வந்து பழி வாங்கியிருப்பார். கிளாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பு தடவி சரக்கு அடிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. அந்த கிளாஸ் வந்து நம்ம ஜெகதீசன் சார் கையிலேருந்து வந்தீங்கன்னா போவாது. அதையோடவே வச்சு தூங்கிட்டு இருப்பாரு. அவர் பிடிக்காது. அவர் செய்யறதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சின்ன கியூட் ரியாக்ஷன் வந்து சூப்பராக இருக்கும். அதை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா சீன் 2 இன்னைக்கு வந்து நம்ம ரியாக்ட் பண்ணிட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி பேசுவோம். வீடியோக்குள்ள பார்த்துக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்கள் யார் நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். മോനെ പോത്തെ നീ എന്നെ പറ്റിച്ച് എവിടെ കയറാ പോന്നേ? എടാ നിന്നോട് എന്നെ ചോദിച്ചേ, നീ ആ കാട്ടുകളെ മേലപ്പിനെ പിടിക്കാൻ പറ്റും ഒരു മാസം ആയില്ലടാ. നിനക്ക് എന്നാടാ ഈ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ കാര്യം? பாட்டி யாரை பத்தி பேசுறாங்க? നിന്റെ അപ്പൻ ചത്തുപോയ ചക്കമുട്ടി തൊമ്മിക്കുഞ്ഞിനെ പറ്റി. അമ്മച്ചി ഈ കൊപ്പേതോ പാണ്ഡ്യാന്നാ തോന്നുന്നേ. ടാറ്റയാടാ ഈ വണ്ടി. ഏൻ വണ്ടിതാമ്മ? ഇത് നിന്റെ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ നീ എന്റെ കൊച്ചുമകൻ ചക്കുമുട്ടിൽ വർഗീസ് തന്നെയാ. വർഗീസ് KLO 1674 സാധാരണ വണ്ടിയാടാ. തീർത്തിയോട് പോലീസുകാരുടെ നോർത്തരം കാണിക്കരുത്. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു? എവിടുന്ന് കിട്ടി? ഇതിന് ബുദ്ധിയൊന്നും വേണ്ട, വിവരം മതി. വിവരം മതി. KLO 1674 കുടുകുടു എടുത്തുകൊണ്ട് നീങ്ങ വന്നില്ലേ? ഊട്ടിയിൽ ഇറങ്ങി ഞാൻ പെട്രോൾ ബങ്കിലൊക്കെ ചോദിച്ചു. ബങ്കുകാര് പറഞ്ഞു സവായ് സ്കൂളിലെ സാറിന്റേതാണ്. ആ കന്നം തിരിഞ്ഞ ബുദ്ധി കണ്ടില്ലേ? വെറുതെ അല്ല നാട്ടുകാർ 5 ഹോഴ്സ് പവർ തള്ളയെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എനിക്കൊരു കുത്തുന്നുണ്ടല്ലോ. സീരിയസ് ആയിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. ആ വായിലെ നാക്കെടുത്ത് ഇവിടെ ഞാൻ കാച്ചേക്കരുത്. ഞാൻ പോലീസുകാരനാണ്. അതിന് നീ എന്തിനാണ് വാദ്യാരി വേഷം കെട്ടി നടക്കുന്നത്? ഈരപ്പന്റെ കൊച്ചു സുന്ദരി കുട്ടി ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവളെ കാണാൻ അവനിവിടെ വരും. അവന്റെ അടുത്ത വരവിന് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുക. പോലീസോ? നീ പോന്നെ പിന്നെ ഞാൻ മര്യാദക്ക് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇരുട്ട് വീഴുമ്പോ തുടങ്ങും വയറ്റിലൊരു ഉരുണ്ട് കയറ്റം, നെഞ്ചിലൊരാദ്യം. നീ ഇല്ലാണ്ട് ഒരു രസമില്ലട. രസത്തിന് ഒരു ഇച്ചിരി തീ തരട്ടെ? മുട്ടണ്ടാ ഇത് ഇടിപ്പിക്കാം. ஐயோ தலைவரே. ആഹാ അമ്മച്ചി തണുപ്പ് മാറ്റിയായിരിക്കും. നീ ആരാടാ? ഞങ്ങൾ കൊളീഗ്സ് ആണ്. കൊളീഗ്സ് അല്ല, കൊളീഗ്സ്. ഞാൻ പഴയ 10ാം ക്ലാസ്സാ. ഞങ്ങള് ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൂടാറുണ്ട്. ആണോ? ഞാൻ വട്ടോളി കുറച്ചു ഇവിടുത്തെ ഫിസിക്കൽ ഡയറക്ടറാണ്. എന്നാ നിന്റെ കയ്യിലൊരു ഉണ്ടാ? ഉണ്ടല്ല, ഫിംഗർ ബോൾസ് ഫോർ ഫിംഗർ എക്സസൈസ്. ഓഹോ, ஃபிங்கர் பால் எல்லாரு எவ்வளவு ஊத்துற? ആണല്ലേ? ஐயோ வா പടയപ്പാ அடையப்பா போச்சு. അപ്പൻ എന്നാണോ പണി? ஐயோ போச்சு. ஐயோ അവന്റെ അപ്പൻ തന്നെ സർക്കസിലായിരുന്നോ പണി? വളയത്തിൽ കൂടെ ചാടാൻ എനിക്കാ തന്നെ വാടി അടിക്കുന്നു. செம்ம செம்ம. ஐயோ
എങ്ങനെയുണ്ടോ അതിന്റെ പിരി? കണ്ണേ കളകിരിച്ച്, അയ്യാ കണ്ണേ കളകിരിച്ച്. ചക്കുമുട്ടി തെറിഞ്ഞവിടെ നീ തറുതല പറയലടാ. അയ്യോ അയ്യോ അമ്മ കർത്താവേ, കത്ത അമ്മച്ചി പെരട്ടി കുത്തിയ. സമ്മ ബ്രോ, ഒരു കിണറ്റിലെ വെള്ളം മുഴുവൻ കുടിക്കണം. വേണമായിരുന്നു അമ്മച്ചി. വേണോ? செம்ம சீனை ரெஃபர் பண்ணியிருக்கேன். செம்ம ഏഞ്ചൽ, மீனா. ഹലോ. ഹായ് ഏഞ്ചൽ, എനിക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്ത. മയക്കുമരുന്നിന്റെ നിരന്തരമായ ഉപയോഗം കാരണം നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ഭ്രാന്തനായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോടതി വിവാഹമോചനം നൽകിയിരിക്കുന്നു. സോ മിസ് ഏഞ്ചൽ, യു ആർ ഹാപ്പി നൗ? ഏയ്, അല്ല ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് ചിരിച്ചൂടെ? ஐயோ ആ, ഇനി എന്നാ വിഷമിക്കാനാ? ചുമ്മാ കരയാതെ. இங்க பாரு. ஐயோ என்ன பண்ண காத்திருக்காரோ தெரியல. എന്താ 24 മണിക്കൂറിനകം നീ എന്റെ ഇക്കിള് മാറ്റി തന്നില്ലേ, നിന്റെ ആ വട്ട് തള്ളയുടെ ആമാശയത്തിൽ ഗർഭം കലക്കി അങ്ങോട്ട് കത്തിക്കും ഞാൻ. മാറ്റിത്തരാൻ ആരോടും പറയരുത്. ഓ പോയല്ല എന്ത്? എന്റെ ഇക്കിള്. 24 മണിക്കൂറിനകം ഞാൻ മാറ്റി. താങ്ക് യു. ഡു ഇറ്റ്. സാർ, ഇവിടെ ഇപ്പൊ നടന്നത് നമ്മളല്ലാതെ മറ്റാരും അറിയരുത് സാർ. ഓക്കെ, ഡൺ. താങ്ക് യു. മിസ്റ്റർ ലുദാർ. ആ അക്രം, അഫ്സോസ് ഹൈ ഞങ്ങളുടെ ഗവൺമെന്റിന് ഇനി പ്രോജക്ട് ഫോഴ്സിനല്ല ആവശ്യം. എന്തുകൊണ്ട്? കാർഗിൽ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച ഞങ്ങളുടെ ധീര സഹോദരന്മാർ ഇന്ത്യയുടെ രക്തത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നു. വെറും ഒരു വിഷവാതക ദുരന്തമല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം മായംകുളത്തിന്റെ ഭസ്മമാണ്. മൺകുടത്തിലടച്ച് ഗംഗയിൽ ഒഴുക്കാം. ഇതാണ് നിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ കുഴപ്പം. ജിഹാദും വിളിച്ച കുറെ തീവ്രവാദികളെ കാർഗിലേക്ക് അയച്ച് രക്തസാക്ഷികളാക്കിയതുകൊണ്ട് എന്ത് നേടി? ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഞങ്ങൾ തകർത്തു. ഒരു 5000 കോടി രൂപയെങ്കിലും കാർഗിലിലെ മഞ്ഞുമലകളിൽ ഉരുക്കി കളയിച്ചില്ലേ? അതിൽ കൂടുതൽ നഷ്ടം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവില്ലേ? അന്താരാഷ്ട്ര രംഗത്ത് പാകിസ്ഥാനെ ഒരു ഭീകര രാഷ്ട്രമായി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അതിന്റെ നഷ്ടം വിലമതിക്കാനാവുമോ? तो उससे होने वाले नुकसान का अंदाजा है तुमको? रेलगाड़ियों को पटरी से उतारने, തീവണ്ടികൾ മറിച്ചും വിഘടനവാദം വളർത്തിയും എന്ത് നേടാനാണ്? ഇതല്ല യുദ്ധം. നാം തീരുമാനിച്ചുറച്ചത് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ യുദ്ധം. मुनासिब है. बिजली तरक्की को जिंदगी വികസനത്തിന്റെ ജീവനാഡിയാണ് വൈദ്യുതി. 2,60,000 കോടി രൂപയോളം മുടക്കിക്കൊണ്ട് 46 സ്ഥലങ്ങളിലായി പവർ പ്ലാന്റുകൾ ഉയരും. 5 വർഷം കൊണ്ട് ഇന്ത്യ ലോകമഹാശക്തികളിൽ ഒന്നാകാൻ പോകുന്നു. से एक बन जाएगा. नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे.
हम भारत को तबाह कर देंगे। हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। Yes, അതാണ് ആവശ്യം. വികാരമല്ല, വിവേകമാണ് വേണ്ടത്. होश की जरूरत है। एक प्लांट बर्बाद कर देने से उन्हें किसी शरारत ഒരു പ്ലാന്റ് മുഴുവൻ തകർത്ത് കളഞ്ഞാൽ അത് അട്ടിമറിയാണെന്ന് അപ്പോഴും എന്റെ തന്ത്രം ശത്രു ആരെന്ന് തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരു നിഴൽ യുദ്ധം. Shadow War. John, from Mayamkonam railway station, Nafta to STPC. മായംകോണം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നാഫ്ത ഈ ടാങ്കുകളിൽ സംഭരിച്ച് ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള പൈപ്പുകളിലൂടെ STPC-യിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച സ്ഥലത്ത് തുരങ്കം ഉണ്ടാക്കി പൈപ്പ് തുളച്ച് എന്റെ കെമിക്കൽ HR2 കടത്തുന്നു. HR2. The mixed gas will be brought to the turbine. മിക്സ് ചെയ്ത ഗ്യാസ് ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുണ്ടാവുന്ന ഫോസ്റ്റീൻ എന്ന വിഷവാതകം ഈ കുഴലുകളിലൂടെ കടന്ന് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു. And into the atmosphere through these tanks. Right? കൺട്രോൾ റൂമിലെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഈ വിവരം ലഭിക്കില്ലേ? We will deactivate the computer in the plant. Mayakonam ka hadsa ek baar hokar फिर होगा. മായംകോണത്ത് ആരംഭിക്കുന്ന ഈ ദുരന്തം ഒന്നൊന്നായി ആവർത്തിക്കും. ചിക്കമംഗളൂർ, സൂററ്റ്, വിജയവാഡ, അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ പലയിടത്തും സ്വയം പര്യാപ്തര നൂറ്റം கொண்டிருந்த ഇന്ത്യൻ ജനത சூப்பர் 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 செம்ம ஒரு ரெஃபர் ப்ரோ, சூப்பராக இருந்துச்சு காமெடி. அந்த ஃபஸ்ட்டு லாலட்டன் வந்து பைக்கில் வரும்போது அவங்க பாட்டின்னு தெரில, அவங்க அம்மான்னு சொல்லி தெரில, அவங்கள்ட்ட வந்து அந்த செட்டப்பில் வச்சுட்டு வந்து அவர் வந்து இது பண்ணுறாரு, கண்டுபிடிக்க முடியும். அவங்க வந்து கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சாங்க, இந்த வண்டி நம்பர் என் பேரனா அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ ஒன்று சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த பாட்டி வந்து லாலட்டன் வந்து ஏதோ கொடுத்துட்டு போகிறாரு, சரக்கு ஏதோ வந்து கொடுத்துட்டு போகிறாரு, இதை அடிச்சுக்கிட்டு இருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துட்டு போகிறாரு. அதை மோப்பம் பிடிச்சி நம்ம லெஜண்ட் வந்து வந்துட்டாரு. எனக்கு கொஞ்சோண்டு ஊற்றுங்க, நீ யாரு, நான் இந்த இதில் வந்து பிடி சாரா ஏதோ ஒன்று சொல்கிறாரு, பிடி மாசாரா, இதில் அந்த கையில் என்ன உருண்டா, இது வந்து ஃபிங்கருக்கு வந்து எக்ஸசைஸ் வந்து பண்ணுறது அப்படின்னு. சரி இது ஓரமாக வச்சுட்டு நிறைய அந்த சரக்கு வந்து ஊற்றிட்டு குடிச்சிருவாரு. ஏற்கனவே அந்த மொதல் சீனில் வந்து சரக்கு அடித்தோடனே டப்புன்னு வந்து டிஷர்ட்டை கழட்டிடுவார், என் பேர் படையப்பா அப்படின்னு வந்து கழட்டிடுவார். அதே மாதிரி இந்த சீன்லேயும் டக்குன்னு வந்து டிஷர்ட் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு அந்த பாட்டியை வந்து திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. பாட்டி உடனே வந்து அந்த இந்தியன் தாத்தா மாதிரி வயிற்றுல வந்து குத்திட்டாங்க. அவர் செம்ம சிரிப்பாக இருந்துச்சு. அவர் அப்படியே வந்து ஷாக் ஆகிட்டு அப்படியே வந்து வெளியே போயிட்டாரு. இது நடந்தது வந்து யார்ட்டுமே சொல்லாத அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லிட்டாங்க. சூப்பராக இருந்துச்சு காமெடி. இன்னொன்று வந்து நாசர் சார் வந்து காமிக்கிறாங்க, ஏதோ வந்து பெருசாக வந்து சதி திட்டம் வந்து தீட்டிகிட்டு இருக்காங்க. இந்த மூவியில் வந்து லாலட்டன் வந்து போலீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இந்த சீனில் தான் வந்து தெரியும். அல்டிமேட்டாக இருக்குது, சூப்பராக இருந்துச்சு. ஓகேஸ், இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணிட்டு ஓகேஸ், இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணிட்டு கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் நீங்கள் பார்த்துக்கிங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இது போல நல்ல வீடியோ நம்ம நெக்ஸ்ட் சந்திப்போம். பாய்.